тақлидкории навбатӣ дар иҷрои дастаи леваканди донишгоҳи давлатии қурғонтепа. марҳабо. салом дӯстдорон ва ҳаводорони барномаҳои телевизиони Сафина. рӯи экранҳои телевизиони шумо аз барномаи хостаҳо ман бошам имрӯз дар студия бо шумо Ҷамолиддин, бачаи Илҳомиддин, ҳамсояи Раҳмиддин, навираи Камолиддин, ҷани Садриддин, Наҷмиддин. суханро дароз намекунем. меҳмони барномаи имрӯзаи мо иштирокчии ҷанги бузурги ватани бобои меҳрган ва ҳамсари маҳбубаи он холаи Паричшамо ҳузур доранд. шуморо сараввал ба барнома хушомадед мегӯем. бо шумо баъдтар ҳамсуҳбат мешавем. хуб, инҷо дӯстони азиз, номаҳо зиёд ҳастанд, яку як мехонем. бачамаяму Ҳабибулло Бекфиактам. баттарак ташаккури зиёд. аз номи сокинони пойтахт кӯчаи Маяковский, Зарафшон, Испечак 1-2, Зарнигор, Правсоюз 82 102 84, ГАИ 33, Борба 1, Советский, Саховат, Корвон, Оптови 46, Маяковский, Мясокомбинат, Колхози Россия, Текстил, Сирк, Водонасос 8 март, Садбарг, ЖД, аэропорт, Хараболо ва Дусе Садик ва дар якҷоягӣ поликлиникаи шаҳри Душанбе ба мо нома фиристоданд. аз мо хоҳиш карданд ки аз Зиёддини Нурзод як суруд шунавем. хуб, хоҳиши ин қадар одамонро ба инобат гирифта аз Зиёддин Нурзод як суруд бишунавем. дар мулки дилам эшух нигар, дар мулки дилам эшух нигар, ғайр аз ту надорам ман ёри дигар, ғайр аз ту надорам ман ёри дигар. симои азиза ҷилвагар аст, симои азиза ҷилвагар аст, андар назарам ҳар шому саҳар, андар назарам ҳар шому саҳар. ака Зиёддин, хуш омадед. шуморо барнома дар радио интизор аст, зудтар равед. хуб, дӯстони азиз, ин лаҳза ҳамкори мо дар шаҳри Душанбе қарор дорад. кане мебинем чӣ гапҳо рафта истодааст дар кӯчаҳо. салом Таманобону. چی خیلی خودت میبینی حوزی ما در نزد تئاتر اپرا و بالت بانومی صدرالدین عینی قرار داره. جای خوب جای خوب. خوش اینجا میبینم جوانان خیلی زیادن. با کار شروع کردیم که وقت کم است. تمانو. سلام علیکم. چه؟ ما از تلویزیون سفینه مخصوص از برنامه خواسته ها از یگان کس درخواست سرود داشته. نفهمیدم. میبخشه در اینجا پخش مستقیم است. پخش مستقیم؟ تلویزیون؟ بله. وجه از یگان کس درخواست سرود داشته. میبخشید. از یگان کس درخواست سرود داشته. یگان تا سرود ایندیست که او نوارز ترسوندی. جمال درخواست را قبول کن. قبول کردم. زودتر از آنجا برو. دوستان عزیز، خواهش جوانان را به اینابت گرفته از هنرمندان فیلمی زندگی با نام عشق ارجیت سیخ و آرایش شرما یک سرود بشنوه. जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा. अब तुम ही हो मेरा तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो जानवी मेरा दिल भी मेरी आशिकी. अब तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो. سلامت है جاودता है نیمی خلق ما عاشق है دخترها گریه है بچه ها خنده है. بچه من حبیبالله بکفیتمون. خب دوستان عزیز، خواهش بیبی رو به اینامت گرفته. با بیبی جان که خواهش داشته؟ ای سهر سید حبیبالله بکفیتستم بچم. خب خواهش بیبی رو به اینابت گرفته چون که شوهرشان دمیجان گیزل هستند. از استاد حبیبالله بکف
یک سرود بشنویم. مرحمت استاد. آوازتان خسته نباشد. کژدمی گریبونی تمو هر کس کی ترا بگیره بره بکنو خوجی شود و مکرو 300 بود یوره خونه تکلیفت کنم یک شب مهمونت کنم نمره تلفن تا و تیز با که تلفونت کنم متزه با کی دیگر مثل ما عاشق می شود نمره تلفن شهر نمیتن دیلکم زیر می شود. تشکر زیاد. خب بابا جان شما چی خواهش دارید؟